Hi guys, good morning nga pala guys. Guys, ipapakita ko lang yung mga manok ko na stag na mag 9 months pa guys. Bali, 4 sila guys. Tara guys, tignan natin guys. Pangalawa guys. Siya nga pala guys. Silton Cross to Golden Boy guys. Pangatlo to guys. Mga bolto yung katawan ko guys. Pangapat guys. Ito nga pala guys. Magkapatid sila guys. Bali 4 to sila guys. Halos nanalo na yung mga magulang nito guys. Maganda yung record nila guys. Okay guys, hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat guys.